Lagyan natin guys ng konting water. Ayan guys, water. Konti lang guys na water. Tansyahin mo lang guys sa niluluto. Ayan guys, konti lang siya guys. A little. Ayan guys, halo-haloan. Nalo na guys. Ayan, para siya guys mag-mix yung kanyang mga sangkap. Ang bango guys. Luto na naman ang aming pananghaliang ulam. Aprikadang hipon. Ayan guys.